Guys, meron nag-unboxing tayo guys ng smart projector. Ay. Sa ating smart projector. 200? Anong ano nito? Yun. Oh. Galing guys, no? Kahit sa dingding lang. Pwede ba maka-video yan? May speaker ba yan? Meron. Nalagyan lang Ayan guys. Lucky guys, oh. sa ano niya, daga. Dito na lang. Kabila. Bibili tayo nito guys. I am ready to watch. Ready, sini wa. Ayan. Okay. Let's go. Good movie, huh? Please. Oh. Here you go. Ayan guys, pwede mag-YouTube, pwede mag-ano, Netflix. Medyo maano ngayon. 200? 100. 5? Ikita niya lang sir. Yes. It's very like. Bakit nakita ko sa ano? Nakita ko sa ano? Nakita ko sa noon 399. Pwede makabitan ng speaker para doon lalabas. Yan guys, oh. Galing, no? Wow, linaw wala mo. Linaw guys, oh. Oh, pwede na tayo makapanood. No, connect. How to connect? Ayun no. Titingnan natin tong ano. Tong ano to guys para makabili tayo. Bukas. So, bakit hindi maano guys ah? कितने के लिए जी Mute, switch mouse, control. Ayan. Waiting for connection. HDM on and off. Bent U is B headset. Support tripod not deep 6mm. Focus side front. Ayan guys. Ayan guys yung mga bisita. Try again. Connect your phone and customer. Ayan. Mera cash. Ayan guys. Galing, no? Diyan sa baba 399 eh. 200 magkano? Ano? AOC. OEC? AOC. EOC? How much Sanon din. Kabili nga tayo nito para di na tayo mag-TV. Saan lalagay ang speaker? Jess. Meron nga ako, may saksakan ng speaker. Meron. Dahil oh. Namimili na oh. 575 lang yan, oh. Ano yan? Chocolate? Wait, manonood ng sine. Ayan guys. Bakit kasi itong buhay nito eh? 1 piso laki. Wala pang ano. Yung tulunan para maganda dyan. Tapos lakasan mo ang sounds. Dugdug. Ito guys, mga... Oh, 50 real per movies, okay? Uya. Projector. Kita niyo ang Ayun. Lalapit mo yan, papatuloy. Ganda, no? Ang pibili ko dyan. ang daanan sa'yo, ano? Pulang nila inano, inatouch.
Lagi guys, no? Almost 100 inches. Feel the brightness. Kahit saan mo ilalagay, pwede. Kahit sa dito sa ceiling, no? Pwede rin. Oo. It's the same thing. Pwede ka pala dyan guys sa cellphone mo. Malakas ba ang sounds? Ano yung mga... Real speaker. As in Bluetooth speaker. Galing guys, no? Kapit mag-okay naman siya. Cinema. Okay naman yung tingkad. Oo. Hindi naman masakit sa mata. Ito, brightness.